Katal haste police ni sodar bedek ni lagi পশ্চিমতেই পূর্ব আগরতলা থানা তাবকনি মল খাইনা সাইতক জায়গায় তঙ্গ পুলিশ সপ্তাহ 2025 নি রক্ষা হইনা বগরা খনি এদিনা খনি মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়াম লওয়াজিজাক পান্ডাও ককনারনা থাঙ্গে অকক শাখা মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা बुग्राखोरनी एदिनगरनी मनोरंजन देबबर्मा स्मृति स्टेडियाम सांग्रांसालो कायसा पान्दानि बिसिंगतिके पुलिस सप्ताह 2025 पालायजाखा पान्डाओ नारबाय अक्रांगै मानजाखा हास्तेनि मन्त्रियक्रा डक्टर मानिक साहा लगी मानजाखा हास्तेनि मुख्य सचिव जेके सिन्हा हास्ते पुलिसनि महानिर्देशक अमिताभ रंजन नखबै कबुनिरबो हैनो बारजा ख्लायना थांगे अजरनि बिसिंग जे जत नायमथां ब्रिन्देरक शहीद अंखा बरनि बखागो बरमिया फारखा मन्त्रियक्रा आबनि उलो आरो कुचकावाज फुनक जाखा हास्ते पुलिस टीएसआरटी ट्राफिक पुलिस कर्मीर कुचकावाज फुनक लाखा जतोई कायसार प्लाटून कुचकावाज फुनक लाखा हुट फियकजाक मालखुं बाकी कुचकावाज बेराय नायखा मन्त्रियक्रा बनि लगी आरो फुनक जाखा पान्डाओ ककनारना थांगे मन्त्रियक्रा डक्टर मानिक साहा साखा कताल पुलिस सदर बेदेकनि लगी पश्चिमते पूर्व आगरतला थानानो ताबुकनि मलबाय स्लायनानि बागै चाइतक जागै तंग बतेबो साखा हास्ते पुलिस सेलेरिया ओइ सामुखलाय तंग आबनि प्रुफनो 2024 बिसिओ खरक थामची चार चायख्लानि रकनि बिसिङो माजरा मानखा 2024 ইংরেজি সালে যে দোষীদের গুরুত্বপূর্ণ সাজা দেওয়া হয়েছে যথা 7 বছরের কারাদণ্ড এখন পর্যন্ত 5 জনের হয়েছে 10 বছরের কারাদণ্ড 13 জনের হয়েছে এবং 20 বছরের কারাদণ্ড 7 জনের হয়েছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 14 জনের হয়েছে মোট 21 জনের যে পুলিশ যে প্রপারলি যে কাজ করছে এবং সেটা কিন্তু এই যে আমি ডাটাটা আপনাদের সামনে রাখলাম সেই তথ্যটা আমি রাখলাম নিশ্চয়ই সেটা আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন बांगमा मारे तिसै मन्त्रका सानमुंति साका हाजतेओ जेसा एखलानि रकनि मारे साकांनि स्लाइ खाइजाखा लाहार पाति मुंगबो बहायनो मामला साकांनि स्लाइ गोबांखौनो खाइजाखा नेशा मुक्त त्रिपुरा साकरुप मुंगो त्रिपुरा पुलिस कराखैनो बारजा खलाई तंगो थांने बिसिक थामो एनडीपीएस धाराव 1666 ता मामला दायर खलाइजाखा ग्रेप्तार खलाइजाखा 3079 जननो 2024 बिसिओ 867 कोटी रांनि फेकनि मानेखनि याफाव चाबजाखा 2024 बिसिओ 1.64 कोटी सिदिबुफां देरार जाखा ते चवाकनो तैनो मामलानि सेरि नायबुंगो क्राइम ब्रांचनि बिसिंगो सीट खाजाखा हानिनो शाखा मन्त्रियक्रा 2024 সালে প্রায় 867 কোটি টাকা মূল্যের নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে যা যদি আমরা 2023 সালের তুলনা করি প্রায় 106% বেশি নেশামুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের অঙ্গ হিসাবে এবং বেআইনি গাঁজার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে গিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য এজেন্সির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বেআইনি গাঁজা ও চারা ধ্বংস করছে এবং এতে 2024 সালে প্রায় 1.64 কোটি গাঁজার চারা এবং গাঁজা ধ্বংস করা হয়েছে যা 2023 সালের তুলনায় 132% বেশি अबिशु केंद्र हाफानि बखाक तेखे सेरा पुलिस स्टेशन अंगै सकादिया फारजाखा बिश्रामगंज थाना द मन्त्रियक्रा आ सालो सेरा पुलिस स्टेशन न सर्टिफिकेट याफारि रखा बनि लगे आ सालो सामनि बखा काहामान मरे मानमानि बागै बाक्सा पुलिस कर्मीते अफिसर रकनि यागो सर्टिफिकेट ते ट्रफी याफारि रखा बान्दाव आ सालो नायमथां कर्मी रकनो खबि ब्लकनि रकनि बर रकनो गोबां कुकनो मानजाकमान नुकजाखा ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।